समस्त को प्रभु जीशु नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो मु आपण मानकु मदर मेरी जन्म स्थान को देखी। कुमारी मरियम जन्म स्थान। तेरे प्रिय बंधुगण, आज भिडियो रे आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर माँ मरियम तांकर जन्म स्थान को आज आम देखा। जागतिक भाव में जी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर माता थिले तांकर जन्म स्थान को आम देखा। तबे वीडियो को देखु थांतु, कारण आज अनेक दिन पर आज आउ थे आम माने बाइबल आउ एक ऐतिहासिक जगह विषय में देखा। तेरे प्रिय बंधुगण, ये हूँ से जगह जो जगार मदर मेरी कुमारी मरियम जन्म ग्रहण करथिले। ये हूँ से जगह। ठीक है, देखंतु। तेबे कुमारी मरियम को विषय रे उभय पुरातन एवं नूतन नियम रे लिखा अछि। केवल नूतन नियम रे नुहे, पुरातन नियम रे मध्य कुमारी मरियम को विषय लिखा अछि। केतोटी पद पर्व को नहीं आम आलोचना करिबा। उभय पुरातन एवं नूतन नियम को नहीं कि आम माने आलोचना करिबा। तेबे आपण एमती वीडियो देखु थांतु एवं परमेश्वरकर वाक्य मध्य आपण सुनु थांतु। तेबे जदि हम देखिबा आदि पुस्तक आरंभ करिबा। आदि पुस्तक तार 3 पर्वर 15 पद जदि पढ़िबा, एठारे अवश्य मरियम को ना लिखा नहीं, मरियम बोली ना लिखा नहीं, किंतु ये जो पद रही अच्छे या पढ़ला परे जदि आम गभीर भाव आम विचार करिबा, तेबे यह मरियम को विषय ही सूचौसी, वर्णना करुछि। मरियम को विषय वर्णना करुछि। तेबे आदि पुस्तक 3 पर्व तार 15 पद। आउ आम्भे तुम्भर और नारीर मध्य पुणी तुम्ह वंश और तांको वंश मध्य बैर भाव जन्माइबा। से तुमर मस्तक को आघात करिवे और तुम्हें ताहांको गोईठी की आघात करिवो। तबे देखंतु बंधुगण, ये हूँ से जगह आज एक चर्च कर दिया जाइए। एटा एभली देखा जाए, बाहर देखिले एमती देखा जाए। आउ अनेक तीर्थ यात्री मान आसते ये स्थान को, आसिक समस्त जगह को परिदर्शन कर जाते। आपण एक्जाक्ट सही जगह देखुंत जो जगार कुमारी मरियम जन्म ग्रहण करते यही जगार। तेरे एठार जो आम पढ़िलु आदि पुस्तक 3 अध्याय तार 15 पद, या मरियम को विषय सूचौसी। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय सूचौसी, जोटा कि पवित्र बाइबल लिखित अच्छी। तेरे आम आउ गोटे पद आम देखा पुरातन नियम जिसाय तार 7 पर्वर 14 पद। ये स्पष्ट भाव लिखा जाए, यह तो प्रभु आपे तुम को एक चिन्ह देवे, देख एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिव और ताहार नाम इमानुएल आमान सहित परमेश्वर रखिव। देख जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिव। तबे कन्या किए? ए कन्या होउचंती कुमारी मरियम, जहाँ मैंने देखुं ये होउचंती सही कन्या। आ से गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे जो लिखा अछि। आ एठारे मरियम को विषय ही लिखा अछि। मरियम गर्भवती हेबे एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जन्म देवे जगतर उद्धार करने निमंते। आठ आम देखा पाऊँ मरियम को विषय ये लिखित अच्छे। आउ गोटे पद जब आम देखा लुक तार 1 अध्याय तार जदि 26 पदर आम पाठ करवा। आठार लिखा अच्छी जिते बड़े गाब्रिएल दूत
ଆସିଲେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମରିୟମ ଏବଂ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ 6ଠ ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ସେ କନ୍ୟା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଯୋସେଫଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। 29। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 30। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। 31 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଆଉ ସେ ମହାନ ହେବେ, ଅପରାଧପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। 33 ପଦରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାପରେ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 34 ପଦ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। 35 ପଦ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଆଉ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ। ଏଣୁ ଯିଏ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆଉ 36 ପଦ, ପୁଣି ଦେଖ, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ତାଙ୍କର ଏବେ 6ଠ ମାସ ହେଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ମରିୟମ ଏବଂ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମରିୟମ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇବା ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ମରିୟମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି, ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଭିର୍ଗିନ୍ ମେରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, 2000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।